হাসনাইন কারিমাইন মৌলা জয়নুল আবেদিন আলী আসগর আলী আকবর মৌলা আব্বাস শাহেন শাহে শাহাদত पे मालिकी हमारी शाफी इमाम आज़म जारी आगे इमामत पे या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब हबीबी या रसूल अल्लाह उम्मतेर दरदी नबी ओ या हबीब अल्लाह नबी गो अपनी जे नूरेते पयदा अपनार नूरे तमाम जहान पयदा अपनी जे काबा आशिकদের গলার মালা ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা সালাতুল্লাহ আলাইকা সাইয়্যিদি ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ ওগো মায়ার নবী আমার ও ইয়া হাবিবাল্লাহ আশিকের মনের বেদনা বুঝাইলে কেহ বুঝে না শুনাইলে কেহ শুনে না শোনেন গো শাহে মদিনা নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা সালাতুল্লাহ আলাইকা সাইয়্যিদি ইয়া রাসূলুল্লাহ উম্মতের দরদি নবী ও ইয়া হাবিবাল্লাহ নবী গো আমরা যে আপনার দিওয়ানা যেতে চাই ওই সোনার মদিনা কোন পথে হব রওয়ানা বলে দান শাহে মদিনা ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব
पे आला दुरूद हक ताला की मिन्नत पे मुस्तफा जाने रहमत पे शमोए भज में हिदायत पे सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा याने खातूने जन्नत पे हम अबू बकर उमर उस्मान अली और चारी भागे खिलाफत पे हसनाइन करीमाइन मौला ज़ैनुल अब्दीन अली असगर अली अकबर मौला अब्बास दार शाहिन शाहे शहादत पे मालिकी हमारी शाफी इमाम आज़म चारी आगे इमामत पे हम गौसल आज़म इमाम तो का जलवाए शाने कुदरत पे अजमेरी संजरी खाजा गोरी बेनवाज उस मोइनुद्दीन मिल्लत पे हम नक्शाए नक्शे बाल ख्वाजा बादीन और मोज़ादे दल फैसानी पे हम शाहजालाल गाजी शेरे बांग्ला जिनके हर हर आदा सुन्नते मुस्तफा ऐसी फिरे तोरी गत पे सलाम डालो दी कलमों में अज़मते मुस्तफा है कि मौते आला हज़रत पे मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमोए बज में हिदायत पे लाखों सलाम या नबी या रसूलुल्लाह को सलाम या अली व अली लाखों सलाम ओ गुमा फातिमा लाखों सलाम या हसन या हुसैन लाखों सलाम या फक फंजातो लाखों सलाम या फक फंजातो लाखों सलाम या इलाही सदक़े आले रसूल ए सलामी आज जाना हो कबूल मदीने की चाँद हज़ारों सलाम मदीने की चाँद लाखों सलाम मदीने की चाँद करोड़ों सलाम मदीने की चाँद बेहुदो सलाम बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही कौमुबाल सल्लु अला सदरिल आमीन मुस्तफा मा जा इल्ला रहमतन लिल आलमीन।
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شافي المذنبين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الفاتحة على روح النبي الأمين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين আয় আল্লাহ আমাদের নামাজকে কবুল করো আমাদের গুনাহ মাফ করে দাও আমাদের বন্দেগী কবুল করে নাও আমাদেরকে নবীর গোলাম বানায় দাও আহলে বাইতের গোলাম বানায় দাও আয় আল্লাহ আমাদের মন্ত্রী মহোদয় আজকে জুমার নামাজে তশরিফ নিয়েছে আল্লাহ কবুল করে নাও হায়াতের মধ্যে বরকত দান করো স্বাস্থ্যের মধ্যে সুস্থতা নসিব করো গোটা পরিবার পরিজনকে হেফাজত করো আল্লাহ যেই সমস্ত মুসল্লি আমাদের মুসল্লি মোতাওয়াল্লি যারা আছে প্রত্যেককে তুমি হেফাজত করো বিশেষ করে শাকিল ভাই ওয়ার্সে আল্লাহ তুমি হেফাজত করো মনের মাকাসদকে পূরণ করে দাও সাল্লাল্লাহু আলা নবিল কারীম ওয়া আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন বিহাক্কি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ